hadirin hadirat ingkang dipunmulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Mau'izatul hasanah ingkang kaping kalih puniki sesuatu berkah dumateng Baipun Al Mukarram Habib Zaid bin Abdurrahman bin Yahya dari Tarim yang akan diterjemahkan oleh Ustadz Jadid. Dumateng panjenenganipun wekdal sasana batur sumangga. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau Habib Zaid bin Abdurrahman bin Yahya dari Kota Tarim, Hadramaut Yaman. Beliau niki utusan saking Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Sun Yahya saking Pekalongan. Yang pertama-tama dalam membuka mau'izah beliau mengucapkan salam dan hamdalah serta sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW serta para sahabat-sahabatnya. السادة العلماء شيوخ المعهد الصديقية والمدرسين والكيايات الحاضرين والحبائب والحاضرين جميعا والحاضرات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang terhormat kepada pengasuh Pondok Pesantren Siddiqiyah Berjan, para masyayikh, para asatidz dan segenap para hadirin semuanya, beliau mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أكرمنا الله وإياكم بنعم عظيمة جدا أجلها نعمة الإسلام. Alhamdulillah, Allah menganugerahkan kita dengan nikmat yang sangat agung yang paling utama, yaitu nikmat Islam. يقول المولى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. ويقول وما بكم من نعمة فمن الله. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa yang kalian terima dari nikmat saat ini itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. فأنعم الله علينا وعليكم بهذا الدين العظيم وبالنسبة إلى سيد المرسلين صلى الله وسلم وبارك عليه. Kita beruntung karena kita semuanya mendapatkan nikmat yang sangat agung ini, yaitu agama Islam, yang mana ini semuanya bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كما أنعم علينا وعليكم بنعمة الإيجاد من العدم. بنعمة الإيجاد من العدم. Begitu juga nikmat yang kita terima, yaitu nikmat keberadaan kita dari ketiadaan. وأنعم علينا وعليكم كما قلنا بنعم لا تعد ولا تحصى، فلو سجدنا على الجمر شكرا لله لما أدينا حق هذه النعمة. Dan begitu juga kita telah menerima nikmat yang sangat banyak yang tidak bisa terhitung. Seandainya kita sujud untuk mensyukuri nikmat ini, semuanya itu tidak akan berarti apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. كما أنعم على بلدكم هذه بأن جعلها أكبر أو من أكبر بلاد المسلمين على وجه الأرض. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat, negara Indonesia ini adalah negara yang mana penduduk muslimnya terbesar seluruh dunia. وخيم فيها الأمن والأمان. Dan juga di negara kita ini kita merasakan kenyamanan dan keamanan. ومحبة الرحمن وسيد ولد عدنان. Dan juga kita merasakan di sini betapa kita semuanya mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فلا يكاد يوم أو ليلة إلا وبقعة من بقاع كل مدينة من مدنكم تصبح وتلهج بذكر الله وبالصلاة على رسول الله.
pada setiap hari, malam, dari setiap tempat, kota, daerah dimanapun di Indonesia ini tidak pernah luput sepi dari zikir kepada Allah dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. ومجالس الذكر والعلم والصلاة على رسول الله هي سبب لهذا الأمن والأمان الذي في بلدكم. Kemudian majlis zikir, ya, maulid, salawat, semuanya yang kita adakan ini semuanya berkat adanya rasa keamanan di negara kita ini. ومجالس التعليم والمعاهد. Dan begitu juga majlis ta'lim dan juga pondok-pondok yang ada semuanya ini berkat dari keamanan yang kita rasakan di negara Indonesia ini. فكلها نعم تحتاج إلى شكر عظيم. Semuanya ini adalah nikmat yang harus kita membutuhkan syukur kepada Allah. فالشكر هو الذي يستوجب بقاء النعمة ويستجلب المزيد. Rasa syukur ini yang akan mempertahankan nikmat yang kita miliki dan tidak bisa menghilang karena adanya syukur itu. فالمولى هو القائل لئن شكرتم لأزيدنكم. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya jika kalian bersyukur maka Allah akan menambahkan nikmatnya. وجحود النعمة سبب لسلبها والعياذ بالله. وجحود النعمة وعدم شكرها سبب لأن تسلب هذه النعمة. Begitu juga sebaliknya, ketika ada orang ingkar dengan nikmat yang sudah diberikan, tidak disyukuri, maka itu akan menyebabkan hilangnya nikmat tersebut. لقد من الله على أهل هذه البلدة بأن جعلهم على منهج الصفاء والنقاء الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Begitu juga kita merasakan bahwasanya negara Indonesia ini alhamdulillah kita berada di jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana ini jalan yang diisyaratkan oleh baginda Nabi bahwasanya ini adalah manhaj atau metode atau ajaran yang berada di jejaknya para salafus saleh. Ala aqidati ahli sunnah wal jamaah. Yang mana semuanya ini di bawah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ala mahabbati salafus salih. Yang selalu mencintai para salaf saleh. Ala mahabbati as-sabiqin lakum fil iman. Yang mana selalu mencintai orang-orang yang terdahulu dari kita yang telah beriman. Yatahaqqaqu fi ghalib ahli hadhihi al-balad wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Semoga kita semuanya tidak ada rasa kedengkian, iri hasud kepada sesama orang yang beriman. Yatahaqqaqu fikum aidan hubbus sahabati wa hubbu ahli al-bait. Begitu juga kita semuanya cinta kepada para sahabat dan juga keluarganya baginda Nabi Muhammad. Wat-tawadhu wa hubbu kulli man ala wajhi al-ardh. Dan selalu mengedepankan tawadhu, rendah hati dan husnudzon kepada semua orang. فكل المسلمين يعرفون خصوصيات هذه البلدة. Bahkan ya, semua orang-orang Islam di negara manapun itu mengetahui ciri khas orang-orang Indonesia. ويعرفون أهل أندونيسيا بنظامهم وأدبهم في حجهم وزيارتهم لرسول الله. Dan masya Allahnya orang Indonesia ini terkenal yang selalu sopan, teratur dan juga sopan santun terhadap sesama. ويعرفهم أهل مصر بكثرة طلاب الأزهر. Kalau orang-orang Mesir di sana itu mengetahui orang Indonesia itu orang yang paling banyak para pelajar. Kalau orang-orang Mesir itu mengetahui di sana pelajar Indonesia itu termasuk pelajar yang paling banyak yang ada di Mesir. وأهل المغرب بكثرة طلاب العلوم الشرعية في جامعاتها. Begitu juga orang di Maroko, mereka mengetahui bahwasanya orang-orang Indonesia ini pelajar-pelajar yang ada di Universitas Maroko itu mereka adalah populasinya paling terbanyak. وأهل سوريا وأهل الأردن وكل بلد من بلدان المسلمين فيها منارة علم يكون من أكثر طلابها أهل أندونيسيا. Bahkan yang ada di negara Syria, Yordania, di negara-negara manapun Islam yang mana di situ ada tempat-tempat ilmu, maka disitulah orang-orang Indonesia akan belajar. وفي بلدنا حضرموت فإن مجالس الخير والعلم أكثر من يغشاها أهل أندونيسيا. Bahkan kata beliau di daerah beliau Hadramaut, mayoritas orang yang hadir para pelajarannya adalah orang-orang Indonesia. حاول المغرضون
أن ينشروا غير دين الإسلام فأبت أندلسيا إلا أن يكون أهلها وأكثر أهلها على هذا الدين العظيم. Banyak tantangan ya, godaan, cobaan semuanya yang mengarah agar orang-orang Indonesia ini tidak belajar, tapi tetap orang Indonesia ini punya itikat yang kuat untuk bisa belajar di negara manapun. تمنوا وأعلنوا تاريخا تنتهي فيه ديانة الإسلام من أندلسيا فإذا بالمسلمين يزدادون. Para musuh-musuh Islam ini mereka berharap ya, merencanakan bagaimana caranya agama Islam ini tidak masuk di Indonesia atau menyebar, tapi ternyata kenyataannya sekarang justru bertambah banyak. فلما علموا رسوخ هذا الدين أرادوا فتنته وأرادوا أن ينشروا أفكارا فاسدة في دين الإسلام. Oleh karena itu, ketika musuh-musuh Islam itu mengetahui bagaimana kuatnya imannya Islamnya orang Indonesia, akhirnya mereka berusaha menebarkan fitnah, mencaci maki dan juga memprovokasi. فأرادوا أن يوجد في أهل أندلسيا من يفجر ومن يقتل فما كتب الله لهم نجاحا في هذا البلد. Jadi mereka berharap gimana caranya di Indonesia ini nanti ada orang yang merakit bom, yang membunuh sesama, tapi akhirnya mereka gak berhasil. وذلك لكثرة علمائها وصلحائها. Ini semuanya karena berkah banyaknya ulama dan para aulia di Indonesia ini. وصفاء قلوب أهلها ونقائها. Dan juga bersih hatinya para ulama dan para aulia ini. فيجب عليكم أن تتمسكوا بعلمائكم. Oleh karena itu, kalian semuanya wajib untuk memegang erat para ulama-ulama kalian semuanya. وبصلحائكم. Dan juga orang-orang para di pemerintahan semuanya. وباجتماعكم بمعاهد العلم ومجالس العلم والذكر. Dan juga jangan sampai kalian terpisah dari pondok-pondok pesantren dan juga majelis-majelis ilmu. ونحن في معهد من هذه المعاهد يحمل راية الكتاب والسنة. Dan kita sekarang berada di pondok yang pada malam hari ini membawa bendera agama Islam. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن الدنيا ليس فيها من الخير إلا ما ارتبط بالعلم. Dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengabarkan kepada kita tidak ada kebaikan kecuali kita selalu bersangkut dengan ilmu. فقال صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة أي مطرودة من رحمة الله عز وجل ملعون ما فيها إلا ذكر الله أو عالم أو متعلم. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya dunia ini terlaknat, ya, artinya ditolak oleh Allah kecuali zikir kepada Allah dan juga orang alim yang mengajarkan ilmunya. فلذلك نرتبط بكتاب الله وبالخيرات التي جاءتنا عن طريق الكتاب والسنة. Oleh karena itu kita harus mempunyai ikatan bersambung kepada Allah dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW. يذكرون بما يجب علينا وما ينبغي أن نتحذر منه. Yang mana mengingatkan kita apa yang harus kita lakukan dan apa yang kita tidak boleh lakukan. ولم يكن دين الإسلام في أندونيسيا دين منفر أو دين جاف بل دين محبة لله ورسوله. Islam yang ada di Indonesia ini bukanlah Islam yang selalu mengusir-usir atau Islam yang kering kerontang, tapi di sini adalah Islam yang penuh dengan cinta kasih. دين يترنم أهله بذكر الله ورسوله. Agama Islam yang mana di Indonesia ini banyak orang yang mengumandangkan zikir sholawat dimanapun berada. يكفيهم أن القصائد في مدح رسول الله ولو كانت بكلمات ولغة لا يفهمون مفرداتها. Mereka itu cukup melantunkan ya qasidah-qasidah yang mana walaupun mereka nggak paham apa maknanya, tapi menunjukkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. أغلب الموالد وأغلب القصائد هي بغير لغتكم ولكن تؤدونها بفرح لأنهم تعلمون أنها في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bahkan ya kebanyakan maulid-maulid, banyakkan qasidah-qasidah semuanya itu dikarang dengan bahasa selain bahasa Indonesia. Tapi orang Indonesia ini masih sangat mencintai, suka hadir acara-acara seperti ini karena apa alasannya? Karena semuanya ini adalah memuji baginda Nabi Muhammad SAW. فهذه خيرات عظيمة. Ini adalah sebuah kebaikan yang sangat agung.
لكن ينبغي أن نبرهن على حبنا وحبكم لرسول الله باستقامتنا على أوامر الله ورسوله. Tapi sayangnya kita ini selalu ya meningkatkan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW agar kita istiqomah dalam jalan beliau. فلنزد من علاقتنا بكتاب الله وتلاوته. Oleh karena itu kita harus menambah bagaimana caranya kita mendapatkan ilmu ya agar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi Muhammad SAW. ولنعظم من شأن الصلاة. Dan juga kita harus mengagungkan urusan salat kita. ولنعرف لوالدينا حقهم. Dan kita harus mengetahui hak-haknya orang tua kita. ولنعرف لأهل الرحم والقرابة حقهم. Dan juga kita harus mengetahui hak-hak kerabat-kerabat kita semuanya. فإن الرحم معلقة بعرش الرحمن تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. Karena ikatan kekerabatan ini bersambung terikat dengan Arsyur Rahman ya, arasnya Allah, bahwasanya barang siapa yang menyambung silaturahmi kepada saudaranya maka akan disambung hubungannya dia dengan Allah. وليحسن الرجال أداء حقوق نسائهم. الرجال أداء حقوق زوجاتهم. Begitu juga Niki, untuk para suami-suami harus mengetahui hak-haknya istri-istri dengan semuanya. فهو صلى الله عليه وآله وسلم القائل خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. Karena baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan orang yang paling baik kepada keluarganya adalah saya, kata baginda Nabi. ولتعلم النساء حقوق الأزواج. Begitu juga sebaliknya, para istri harus mengetahui hak-haknya para suami. فالمرأة كما قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلت فرضها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Karena apa? Karena dikatakan bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang wanita ketika dia sholat fardu kemudian taat kepada suaminya maka dia akan masuk surga. ولنحسن تنشئة وتربية أولادنا وبناتنا. Begitu juga kita harus memperbagus bagaimana pendidikan anak-anak kita. وأن يكون من أبنائنا من نجعلهم لله ورسوله في طلب العلوم الشرعية. Dan kita jadikan bagaimana anak-anak kita salah satunya atau berapa agar bagaimana mereka itu mencari ilmu. ولنربطهم جميعا بالخير والدين والذكر والصلاح. Dan kita mengikat anak-anak kita bagaimana agar selalu dekat dengan kebaikan, dengan kebagusan. فلتجتمع البيوت على ذكر الله صباحا ومساء. Nanti efeknya rumah-rumah kita akan penuh dengan zikir Allah Subhanahu wa taala baik pagi sampai sore. ولنراقب أبناءنا في من يصاحبون ويسايرون. Dan kita harus mengetahui sekarang pergaulan anak-anak kita kepada siapa mereka berteman. ولنعلقهم بحب رسول الله صلى الله Dan عليه kita وسلم mengajarkan mereka dengan bagaimana cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. وبالأخلاق العظيمة. Dan juga akhlak baginda Nabi yang agung. نحن في حولية من ضمن الحوليات من ضمن الذين تحتفى بهم هذه الليلة حولية سيدنا عبد القادر الجيلاني. Karena pada malam hari ini kita berada dalam salah satu acara haul yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. سيدنا عبد القادر الجيلاني وما لديه من علوم وأخلاق وأسرار وأنوار في صحيفة أمه. Bahwasanya Syekh Abdul Qadir Jailani ini punya sebuah amanat ilmu yang mana ada ceritanya bersama dengan ibunya. فهي التي هيأته وأرسلته لطلب العلم وقبل أن يخرج من بيتها قالت له عاهدني على أن لا تكذب أبدا عاهدني بين يدي الله أن لا تنطق لسانك بالكذب. Jadi ibunya ini selalu menyiapkan perlengkapan ngaji untuk Syekh Abdul Qadir Jailani untuk selalu berangkat ke tempat belajarnya Syekh Abdul Qadir, dan kemudian ibunya berkata, wahai anakku, kamu janjilah kepadaku bahwasanya kamu tidak akan pernah berbohong walaupun sekali. فعاهدها بين يدي الله على ذلك. Pada saat itu akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani berjanji kepada ibunya dan atas nama Allah Subhanahu wa taala. وهو فتى صغير. Dan beliau masih anak kecil, masih pemuda. فسلمته لقافلة ستتجه للعراق ليسلموه إلى معهد يتلقى فيه العلوم الشرعية. Akhirnya ibunya ini menyerahkan kepada sekelompok kafilah dari
orang-orang yang mau berangkat ke Irak, bagaimana biar mereka di sana nanti belajar ilmu syariat. لكن اللصوص وقطاع الطريق اعترضوا هذه القافلة. Tapi ketika di jalan ya, rombongan ini diberhentikan oleh pencuri atau pembegal yang mana mau mencuri barang-barang rombongan tersebut. وجعلوا الكبار الرجال على جنب والنساء على جنب والأطفال على جنب. Pada saat itu ya, para pencuri itu menjadikan sebagian ya yang cowok-cowok di sini, sebagian cewek sebelah sini. فأخذوا ما مع الرجال والنساء من الأمور الثمينة. Kemudian para pencuri ini mereka mengambil semua barang-barang yang berharga dari para rombongan yang datang ini. من الذهب والأموال. Ada dari emas, ada dari harta. ثم جاء أحدهم إلى الأطفال قال هل لديكم شيء ثمين من المال؟ Kemudian ada salah satu pencuri datang ke salah satu anak kecil yang ada rombongan itu, terus ditanya, kamu punya nggak sesuatu yang berharga? فسكت الأطفال إلا عبد القادر الجيلاني قال نعم أنا عندي بعض المال المخبأ. Kemudian anak kecil ini tadi menjawab, iya saya punya barang yang berharga, ada sebuah harta ya, ini saya simpan saya sembunyikan di dalam kantong saya. أين مخبأ؟ قال مخبأ في ثوبي خيطته والدتي حتى لا يظهر المال. Kemudian kata anak kecil ini, maksudnya Syekh Abdul Qadir ya, mengatakan, ini saya simpan di dalam baju saya, ini dijahit sama ibu saya biar tidak kelihatan. فقال له السارق ألا تعلم أني أسألك لآخذه؟ Heran ini pencurinya, bukankah saya tanya kamu ini biar nanti saya ambil barang kamu, kenapa kamu malah ngasih tahu? قال نعم أعلم ذلك. قال فلم تجيبني؟ Kata pencurinya, saya tahu itu. Terus kenapa kamu malah ngasih tahu saya? قال لأني عاهدت أمي أن لا أكذب وقد سألتني. Kata Syekh Abdul Qadir, karena saya sudah berjanji kepada ibu saya tidak akan bohong walaupun sekali. فقال له القاطع للطريق أأمك في القافلة؟ Kemudian pencuri ini tanya, apakah ibumu bersama rombongan ini? قال لا أمي في البلد. Enggak, ibu saya ada di rumah. فلماذا قلت لي؟ قال لأني عندما خرجت من عندها عاهدتني بين يدي الله وأنا الآن بين يدي الله. Kalau ibu kamu di rumah, kemudian kenapa kamu ngasih tahu saya? Kan nggak ada ibu kamu di rombongan sini. Terus kata Syekh Abdul Qadir, iya karena saya sudah berjanji kepada ibu saya ini atas nama Allah dan Allah selalu melihat saya. فأصيب هذا الرجل بالخوف من الله عز وجل عندما رأى طفلا صغيرا يخاف الله وهم يقطعون طريق الناس ويسلبونهم ويسرقونهم. Akhirnya pencuri ini gemetaran karena mendengarkan seorang anak kecil dia berani jujur dan bersumpah di atas nama Allah, yang mana padahal dia lagi mau mencuri, bermaksiat, tapi kemalannya kalah dengan anak kecil yang takut sama Gusti Allah. ونادى أصحابه أن يكفوا عن القافلة. Akhirnya pencuri ini memanggil para kawan-kawannya untuk mengelilingi rombongan tersebut. وقال لهم اشهدوا علي أني تبت إلى الله وإني سأسير خلف هذا الصبي أطلب العلم توبة لله عز وجل. Akhirnya si pencuri ini mengatakan kepada teman-temannya, saksikanlah saya sekarang tobat kepada Allah dan saya akan berjalan di belakang anak kecil ini untuk mencari ilmu sampai sana. فكيف حال كثير من الأسر الآن؟ هل تعلم الصدق أم تعلم الكذب؟ Sekarang bagaimana kondisi rumah tangga kita semuanya yang ada di sini semuanya ya? Apakah kita mengajarkan anak kita untuk jujur atau malah untuk berbohong? بعض الآباء والأمهات يعلمون أولادهم الآن الكذب. Sebagian orang tua, baik bapak atau ibu itu mereka malah justru mengajarkan anaknya untuk berbohong. مثل رجل كان في بيته وسأل عنه بعض الرجال فجاء الولد إلى أبيه قال بالباب فلان يسأل عنك ماذا أقول؟ قال قل له أنني نائم. Ini contohnya ya, ini mungkin kejadian mau nagih hutang. Jadi anaknya di rumah sama bapaknya. Datang sebagian orang ya, kemudian anaknya otomatis keluar, ditanya, "Mana bapak kamu?" Anaknya kan masuk lagi, tanya ke bapaknya, "Pak, ini saya jawabnya harus gimana?" Jawab, "Bapak itu sare." Terus akhirnya dia anak ini nurut sesuai dengan perintah bapaknya. Berarti ما الذي سيتعلمه الولد الآن؟ أن الكذب شيء جيد سيكون دائما يكذب على أصحابه. Nah, ini akhirnya
anaknya akan mencontoh, oh berarti ternyata bohong itu sesuatu yang bagus karena bapak saya ngajarin itu. لكن لأن الولد طيب ولا يعرف مقصود أبيه خرج إلى هذا الرجل قال لقد سألت والدي فقال لي أنه يقول لك أنه نائم. Akhirnya karena ini anaknya anak baik ya, disuruh seperti itu. Akhirnya ditemui tamunya tadi di luar. Kata bapak saya suruh ngomong kalau bapak lagi tidur katanya gitu. ففضح أباه وهو لا يدري. Dan dia justru ya bukan menjelekkan ya, akhirnya ngomong apa adanya, tapi bapaknya nggak tahu kalau anaknya ini pinter. نحن في معهد الصديقية نسبة للشيخ صديق وهي أيضا نسبة لصديقية سيدنا أبي بكر الذي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه من أمن الناس عليه. Bahwasanya kita sekarang ini berada di Pondok As-Siddiqiyah, yang mana ini tabarukan namanya dengan Mbah Siddiq ya. Yang ini juga sama dengan Siddiq artinya jujur ya. Kejujurannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang mana sudah diakui oleh baginda Nabi Muhammad SAW. أرادوا يشككون سيدنا أبي بكر عندما أخبره النبي بحادثة الإسراء إلى بيت المقدس قال إني أصدقه بخبر السماء كل لحظة يصعد جبريل وينزل فكيف لا أصدقه بالإسراء. Kemudian para kafir Quraisy ini tadi ya, itu berusaha bagaimana menjadikan Sayyidina Abu Bakar ini ragu tentang kabar Isra Mi'raj ya. Terus akhirnya Sayyidina Abu Bakar menjawab, saya aja percaya bahwasanya malaikat Jibril ini kan bolak-balik turun untuk menyampaikan wahyu. Apalagi kejadian Isra Mi'raj, saya juga pasti akan percaya. فإذا أراد الوالدين أن يتخلق ابنهما بشيء فليتخلق به قبله. Kemudian Bapak Ibu semuanya, kalau ingin anak-anak jenengan itu berakhlak yang baik, punya sifat yang jujur, sebelum anaknya diajari, jenengan harus jadi punya akhlak yang baik dulu. ولننتهز فرصة وجودنا في هذا المجلس المبارك لننوي نية صالحة فمن فتح على نفسه باب نية صالحة فتح الله له 70 بابا من أبواب التوفيق. Kita mengakhiri pada majelis malam hari ini ya, kita akhiri dengan niat yang soleh, niat yang baik. Karena barang siapa yang mempunyai niat baik, maka akan dibukakan 70 pintu taufik atau pertolongan kepadanya. ننوي التوبة والرجوع إلى الله. Kita pada malam hari ini niat untuk taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. وننوي الإقبال على الله. Kita niat untuk menghadap lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. والإقبال على كتاب الله. Dan menghadap kepada kitab-kitab Allah. وتنوير بيوتنا بذكر الله. Dan kita niat untuk menghidupkan rumah kita dengan zikir kepada Allah. وحسن أداء الواجبات. Dan juga niat bagaimana agar kita memperbaiki hak-hak kita kepada sesama. وأخذ نصيبنا من سنة رسول الله. Dan bagaimana kita mengambil bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW. وأن يكون لنا نصيب من مجالس العلم. Dan kita juga harus punya andil untuk bagaimana meramaikan majelis ilmu. نسأل الله عز وجل أن يحقق لنا هذه النيات. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar merealisasikan atau mewujudkan niat-niat baik kita semua pada malam hari ini. وأن ينظر إلينا في مجلسنا نظرة تقبلنا على ما فينا. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memandang kita pada malam hari ini yang mana pandangan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. أن يكون عاقبة هذا المجلس سعادتنا في الدنيا والآخرة. Yang mana semoga akhir dari majelis ini kita semuanya mendapatkan nikmat dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. ويجعل البيوت عامرة بالذكر والسعادة. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah-rumah ini semuanya ini makmur. وأن يجعل أبناءنا في نجاحات وفي صلاح وخير. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita ini semuanya anak-anak yang sukses semuanya. وأن يبارك في المعهد وطلابه والقائمين عليه. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi mahad ini dan juga para pengasuh dan para santri-santri semuanya yang di sini. وأن يفتح عليهم بفتوح العارفين. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu ilmu kepada mereka semuanya. وأن يعلمهم ما ينفعهم وينفعهم بما يعلمهم. Semoga Allah mengajarkan kepada mereka ilmu yang bermanfaat kepada mereka. وأن يعلي درجات كل من كانت هذه الجلسة
واحتفاء بذكرهم وحولياتهم. Semoga Allah SWT meninggikan derajat orang yang semuanya ikut andil dalam acara malam hari ini. ويحنن روح حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم وأرواحهم على الحاضرين. Dan juga semua merasakan rohaninya hadirat bagi Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini. وأن ينصر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. Semoga Allah SWT menolong semua umat Islam di semuanya di negara ini. وأن يزيد أهل أندونيسيا أمنا وأمانا Semoga Allah وخيرا. SWT menambahkan rasa aman pada negara Indonesia kita ini. ويزيدهم يقينا وحبا في الله ورسوله. Semoga Allah SWT menambahkan rasa yakin dan cinta kepada Allah SWT. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق، توبة قبل الموت، شهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، نصيبا من الجنة، وأن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، متحققين بحقائق حسا ومعنى ظاهرا وباطنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين.